जे आपण अति यंग अछंती देवी उपासना क्षेत्र में आप आगू बढ़ा चेष्टा कर शाक्त संप्रदाय को आगू बढ़ा चेष्टा कर जो लाइन प्रति आग्रह केमती है ये उत्तर गुड़ा आप दौरान जो ये गोटे कंट्रोवर्सी करूना आप बहुत गुड़े 21, 22, 30 मसीह विभिन्न कंट्रोवर्शियल पोस्ट देते एमती हवा कथा सेमती हवा कथा न उठी जावा कथा जगन्नाथ संस्कृति आप मानतु न मानतु बहुत हर्ट हुआ आप कमेंट बहुत हेट स्पीच आसे बहुत लोक गाड़ी देते कहीं देवी पाद थी देते जगन्नाथ मुंड पर केत धरिकी एमती खाऊँ काली तो एमती कहीं कर सतरे शास्त्र अच्छी निश्चित भाव में शास्त्र निश्चित भाव में अच्छी आपको जो थ्रेट आसमें मैनेज कर कटक लोक पाई कटक लोक आप बहुत अटाक कर सोशल मीडिया दुर्गा मूर्ति काली मूर्ति विकृत होती से उठे कौन ताहले बलि प्रथाटा केते दूर थी आपन को से विषय कोन लागुछ कम कहबे आपन ते मोदर ठाकुरानी असले झड़ा फुंका तो मां को सतरे असंती ना एडा आपन को भाषा रे आ गुटे भांडानी। नमस्कार मु दुर्गेश नमस्कार मु रंजन आरडी टॉक्स रो फास्ट एंड फ्रेश एपिसोड को आपन मान को स्वागत करछि। तेबे व्यूअर्स आज आरडी टॉक्स चैनल रो फास्ट एपिसोड रिकॉर्ड होगा जाउची फास्ट एपिसोड आम एमिति आरंभ करिया चाहूलु जहाँ भगवान सहित जड़ित हो कौन ईश्वरीय सहित जड़ित हो से संबंध किसी ज्ञान सहित जड़ित हो तो से आम आरंभ करा आज फास्ट एपिसोड आग को प्रति मसरे नुआ नुआ एपिसोड आप देखिपारे अनेक गेस्ट मान सहित तेबे आज जो फास्ट एपिसोड आम रेकर्ड करूँ एमती जड़े व्यक्ति आम सहित अच्छा व्यक्ति नुह जड़े कम एज्र यंग शाक्त साधक बा देवी साधक आम सहित अच्छा आदि पराशक्ति सेवक ना से सोशल मीडिया खूब परिचित अनेक कंट्रोवर्शियल पोस्ट करती देवी उपासना बा देवी परंपरा बा शाक्त परंपरा संबंधी अनेक ज्ञान से सोशल मीडिया बांटती साधारणतः देखा गले वैष्णव संप्रदाय सहित जुक्तितर्क चले आपड़ जब सोशल मीडिया आदि पराशक्ति सेवक के देखिए 2021 रू 22-23 मसीह से बहुत कंट्रोवर्शियल पोस्ट करते इस्कॉन को डिफेंड करते वैष्णव संप्रदाय को डिफेंड करते कि नहीं से भूल भाल तथ्य दौरान तो ये सबू टॉक आम सहित आज करवा आम पॉडकास्ट चैनल देखा से कौन रिप्लाई दौरान अननोन नोन विभिन्न फैक्ट विषय जानवा तेज स्वागत करवा आम स्टूडियो आज आम सह स्टूडियो रे जे उपस्थित अछंती से सोशल मीडिया रे आदि पराशक्ति सेवक ना रे खूब परिचित आपण भी केबे ना केबे तांकर पोस्ट पढ़ी थिबे काहे ना से तांकर सब बेले किछि ना किछि कंट्रोवर्शियल पोस्ट पई हाइलाइट हेक थाती सोशल मीडिया रे से होचंती दीपक कुमार साहू आदि पराशक्ति सेवक ना रे जे सोशल मीडिया रे परिचित से एमएससी इन कंप्यूटर साइंस द्वितीय वर्षर छात्र ता सहित लखनऊ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रे वेद कर्मकांड रे प्रथम वर्षर छात्र तेबे चलंतु तांको स्वागत करबा। नमस्कार। नमस्कार। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौळे स्फुरत् तारानायक शेखरा स्मितमुखे मापी नवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेन् परामंबिकां। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। आप बहुत बढ़िया माँ मंत्र रू आज पॉडकास्ट आरंभ कले तेरे प्रथम प्रश्न रोटे साधारण प्रश्न मुझे पचार चाहिए जे आप यंग अच्छा अनेक लाइन पड़ी माने जदि आम उपासना क्षेत्र में अनेक लाइन पड़ी जदि आप कौन पाठ लाइन भी बाछिया चाहते अनेक लाइन पड़ी आप पाठ लाइन को साइड कर देवी उपासना क्षेत्र में आप आगू बढ़ा चेष्टा कर शाक्त संप्रदाय को आगू बढ़ा चेष्टा कर जो लाइन प्रति आग्रह केमती है देखो सेटा वास्तव में मुझे भी जानी कहीं भगवती प्रति मुझे आकर्षित विषय में कहीं माने प्रति मु समर्पित कहीं ना एटा भारी कष्टकर प्रश्न मो कहीं मुझे भी बहुत खोजा चेष्टा कर यार उत्तर केवे पाइनी केवल जमीती गोटे आत्मा एवं शरीर संपूर्ण सामंजस्यता रही निबिड़ संपर्क रही मु केवल एतिकी माने कि मोर माँ भगवती आ मु आम दुजन भर से संपर्क अच्छा याठू बेसी मुझे जानी कि कौन प्रति ही मोर एत भल पाइबा जमी बड़ बड़ भक्त सब था जगन्नाथ बहुत भक्ति थाए प्रहलाद दासिया बाउरी तो से भाया कनेक्शन आप माँ सहित ही फिल कर आकलन भी आज पर्यंत मुझे करें आपड़ जदि कहे कि सागर ठू भी अधिक हम मु भाभी पारे हाँ आउ छोट तृण भी सेटा भी हाँ तेणुक मु सीमा कनी कौन सीमार मुझे आज पर्यटन निजे भी रखी पारे भगवती सहित केते समर्पित सहित केते कनेक्टेड मु केवल हाँ एतिकी से मो माँ मु ता पुओ बोली मोर एतिकी केवल मुझे जानछि। अच्छा 2026 मसिया रे आमे बंचिया पई निहाती हमहु टक्का दरकार तो आमे समस्त किसी ना किसी करूजती हमर घर चलया पई हो निचे ही गया
ତ ଆପଣ ଏ ସବୁରେ ଆପଣ ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଭଲ ଜବ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜକୁ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସାଧନା ଏ ସବୁରେ ଗଲେ, ତ ଆପଣ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏ ଲାଇଫରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନହେଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଠୁ ଅଲଗା, ମୋ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ତ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ସିଏ ତ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟିନୀ, ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଆସି, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ବି ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏବେ ମୋର କେମିତି ପ୍ରତିପାଳନ ହବ କଣ ହବ, ସର୍ବପାଳିନୀ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ, ତେଣୁକରି ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯେମିତି ମତେ ପାଳିବେ। ନା ଆପଣ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆପଣ, ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଇଏ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନା, ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁର ଧର୍ମ ଅଖିଳ ବେଦମୁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ହଉ ବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବେଦ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମନେ କରେ ଯେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁକିଛି ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ତ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବେ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏ ଧର୍ମ ବା ଶକ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଞ୍ଜନ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଇନକମ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଇନକମ୍ର କ'ଣ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମାନେ ଏଇ ଲାଇନରୁ ତ ଇନକମ୍ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ପଢୁଛି, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଜଗଦମ୍ବା ଚାହାନ୍ତି ମା ବାଗବାଦିନୀ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ବା ଲେକ୍ଚର କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଏତେ ଭାବିନି। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମୋ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାକ୍ତ ମତ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରରେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା କେମିତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହଉ, ମୋର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବାକି କଥା ଜଗଦମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କଣ ପୁରା ଜଗତଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ତ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଯେହେତେ ଦୟା ଯଦି ଥାଇ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କୃପାରେ ମୁକ ବାଚାଳ ହେଇପାରେ ଏବଂ ପର୍ବତକୁ ବି ଲଙ୍ଘିପାରେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଲୋକଟିଏ, ତେଣୁକରି ଭଗବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଦୁବକୁ ବି ଦାରୁ ତୁରନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ନାଇଁ, ଏକୁଟିଆ ତ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜିତି ହବନି, ଯେମିତି ଅଲଗା ସେନା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ସେନା ଅଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟିମ୍ କାମ କରେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ, କେବେ ଟିମ୍ ଗଢିଛନ୍ତି ନିଜର ଶାକ୍ତ ଟିମ୍, ସେମିତି କେମିତି କି ଆପଣ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ମାଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଭଗବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ଯେତିକି ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା ସେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିସ୍ୱାର୍ଥତା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିକି ନିଜେ କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ହିଁ ବିଷୟରେ ଲୋକ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଟା ମୋଟିଭ କେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି କେବେ କରିବି ବୋଲିକା, ବାକି ସର୍ବମୟୀ କର୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବାକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି? ଭାବରେ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନାରେ ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନା, ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେ ଭଗବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକଟା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲେ ନିଜ ମନ ଆଡୁ ଗାଇ ଦେଇ ଗଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ତ ଦବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସେନା କଥା, ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ସେନା ତ ଅସଖ୍ୟ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢୁଛୁ, ଶକ୍ତି ସେନା, ନୃମଣ୍ଡିକା ସେନା, ଚିନ୍ନମୁଣ୍ଡା ସେନା, ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ବି ସେନା ଯଦି ଚାହିଁବେ ସିଏ କରିବାକୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ସେ ସବୁର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କୋଉ ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ କରିଛି ଯୋଉଟା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଦେବୀ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଶାକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ 64ଟା ଉପନିଷଦ ଅଛି, ସର୍ବତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଶାକ୍ତଙ୍କର ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହଉଛି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତେଣୁକରି ସର୍ବତ୍ର ସବୁ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପୀଠ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିଛି ନା କେମିତି ଶିଥିଳ ଭାବେ ଅଛି ନା କେମିତି ଅଛି ଓଡିଶାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଶାକ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଥିଲା, ଆମର ପାଞ୍ଚ ମହାରାଣୀ ଯୋଉ ଥିଲେ,
त्रिभुवन महादी एमानक समय जतिकी समृद्धि हेइथिला कपिलेन्द्र देवंकर आगमन फल तापरे चैतन्य प्रभाव रे हमर जो प्रताप रुद्र देव प्रभाव रे शाक्त धर्म बहुत शिथिलता को जाइछि बहुत आधुनिक जो जगन्नाथ संस्कृति सो कॉल्ड समस्त को जो जगन्नाथ संस्कृति एटा अति आधुनिक ये आधुनिक संस्कृतिटा ही अति प्राचीन हमर शाक्त दर्शन जोटा उत्कल देशर ताकू बहुत मात्रा रे ग्रास करिछि तेणु करी सेई भले तो आपण देखंतु वर्तमान गोटे महार्द भांडामी चारियाडे चली जगन्नाथंकर कोन महार्द दिया हबो आउ जगन्नाथंकर कोन सब पाइबे अखिल त्रिभुवन जननी राज राजेश्वरी मणिद्वीपर सर्व साम्राज्ञी हेकी बसिचंती तांकर तुच्छ स्थितिकर्ता जीए तांकर महार्द से कोन पे ग्रहण करिवे अद्यावधि मु शास्त्र प्रमाण पाइनी बहुत जन को मागिछि किंतु यार विपरीत जगज्जननी महामायांकर महार्ध पाइबा पई तांकर पाद रेणु पाइबा पई ब्रह्मादि जेते देवता जगन्नाथ आदि जेते देवता समस्ते मणिद्वीप द्वार देश रे एकदम भिक्षुक बलिया ठिया हिथांती यार शास्त्र प्रमाण बेसी मिलुची मु दर्शक बंधु मान एठी कहयौ चाहूची कि जो महार्ध कथाटी से कहले जो माने जानि नथिवे से मान पई कहूची जे गजपति महाराज ए परंपरा को तो आरंभ करथिले तो जगन्नाथ विशेषज्ञ माने किछि कहंती तो से जगन्नाथंकर कौन जिनस महाप्रभुंकर कौन भी नाकचଣା हो बा कौन फूल हो ताकू नहीं कि माँ को बा देवी पीठ में लगा जाए तो ताकू महार्द बोली कह जाए तो ताकू आदि पराशक्ति सेवक नारे परिचित दीपक ताकू विरोध करते आपण से विरोध करते से निश्चित भाव में कौन से लागू हवा दरकार निश्चित माने कौन तार शास्त्रीयता ही नहीं अच्छा संपूर्ण भूल हाँ जदि से माने दबा को ही चाहूछंती महाप्रभुंकर महार्थ ताले विष्णुंकर शक्ति जन जति अछंती जगन लोक माने तो शास्त्र अध्ययन करूनाती भगवतींकर अशेष दयारे मु शाक्त आगम पाखापाखि वैष्णव दर्शन मध्य पढ़िछि भगवान जगन्नाथ होउछंती साक्षात आदि नरसिंह तो आदि नृसिंहकर पत्नी होउछंती संपूर्ण हमर 32 जन जोगिनी अछंती तांकर नृसिंहिका जोगिनी से माने ता सहित नरसिंह भगवानकर 4 जन पत्नी अछंती जे की ना हमर शुष्क रेवती चंडदंष्ट्रा आउ भवमालिनी माया एवं वागवादिनी ए विद्या मान होछन संपूर्ण उग्र आपण देखिबे तांको से होछन दुर्गा काली भळे देखिबाकू किते समस्त होछन लक्ष्मी को अवतार समस्त होछन वैष्णवी शक्ति तेनु करी दबर छै एमान को दियंतु किंतु ना से माने बाछि बाछि शाक्तंकर परमेश्वरी जे तांको बाछि बाछि का देबे काहे कि ना गोटे असुरक्षित पण काहे कि ना से जानि शाक्त दर्शन होछ सर्वोच्च आउ शाक्त दर्शन द्वारा ही समस्त मतर खंडन हेइची जे जोटा कि भगवान शक्ति परम सूत्र रे भगवान हयग्रीव सेटा प्रमाण करिसंती वैष्णवादी समस्त दर्शन को खंडन करिसंती तेनु करी गोटे असुरक्षित पण हिसाब रे से जानि सुनि कि बोधवे अज्ञानता रे अथवा जानि वर्ष री परंपरा चालिले बे आपण कहउछन सेटा भूल परंपरा निश्चित भाव रे भूल बंद होबा कथा हां देखंतु वर्ष परंपरा चाली आसी जे बोली सेटा ठीक हमर आपन को सतीदाह प्रथा को ठीक बोली कहिबे कि जदिव एटा कोन से शास्त्र रे परिदृष्ट होय नाही तो जीवन जाउछ ना लोकंकर सेटा जीवन पळै जाउछ तो जीवन जाउछ देखो जीवन जाउ नथले भी गोटे देवी भक्तर जीवन चली जाउची अच्छा अच्छा माने निश्चित भाव रे बंद करिया चेष्टा करछन जाई मंदिर रे देखो तो मंदिर रे बहुत थर हम जाईची आउ बहुत सेवा से तो कथा आइचे से माने किंतु बहुत समय निरुत्त रहिसंती बहुत थर आक्रमण करला भलिया तांकर हाव हाव देखैसंती तन कर हम जानले माने अकाल कुष्मांडा मानकर द्वारा किछि होबनी तन करी तथापि हम चेष्टा रे लागिची माने गाली भली देइसंती निश्चित भाव रे माने असंख्य किंतु जदियो को सेटा को मु केबे विरुक्षेप करिनी कारण एगुडा को मो पई अति माने सामान्य कथा वर्तमान हे गलानी ए मंतव्य गुडा का आपण दोउचंती जो एटा आपण पई आ गोटे कंट्रोवर्सी करू ना आपण देखो मु जेहेतु दुर्गार छुआ दुर्गा को पूजा करे तेणु करी दुर्गार छुआ है कि भय करबा तो कोनोसी कारण नहीं काहे कि दुर्गा होचनी सर्व भय विनाशनी तेणु करी जेहेतु तांको उपासना करछि मते काई लागोनी मु एटा किछि करछि आ जदि बा एटा मु किछि कहूछि मु भूल कहूछि के समय से प्रमाण करंतु लक्ष लक्ष कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी माननकु कहउछंती कि एटा गोटे असुरक्षितपण तांकर देखो जो मत गुडा रखुचंदी आपण लागुनी एटा गुडा आपण पॉडकास्ट को आसे पूर्व हमें रंजन मु किछिटा इवैल्यूएशन करूथुलु आपण बहुत गुडे 21 22 23 मसिया रे विभिन्न कंट्रोवर्शियल पोस्ट देथिले इमते होबा कथा सेमते होबा कथा न उठी जिबा कथा जगन्नाथ संस्कृति आपण मानतु न मानतु जगन्नाथ संस्कृति रा हमर ओडिसा रा संस्कृति मुख्य बोली धरा जाय सबठार पुरुना भी कुआ जाय तो आसी जो कहउछन आपण मानतु नी कि देवी परंपरा हठात आपण बढ़िया चेष्टा करछन देखो तो हठात नुह आपण जदि सर्वशास्त्र देखिबे हमर कालिका पुराण आदि जो शास्त्र रही छथि सब आपण देखिबे सेतर कोन कहउछि ओड्राक्षम प्रथम पीठम
ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ଯୋଉଠି ଭଗବତୀ ବିରଜା ନାଭି ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଗବତୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସେଭଳି କରିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଭଗବତୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଭଗବତୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦର୍ଶନ ଏଠି ସର୍ବାଧିକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍କଳରେ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁ ପୁରୁଣା 1000-2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଟା ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। এটা অতি আধুনিক গোটে জগন্নাথ সংস্কৃতি, ঠিক আছে, নারায়ণ ভগবানଙ୍କର সংস্কৃতি, কিছু অসুবিধা নেই। কিন্তু আগ্রাসন করিকি দেবীଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଏଇଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କରି ହିଁ ଚାଲିବି ବିରୋଧ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ କରିକି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁ ଦେବୀ ପାଦ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ଧରିକି ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କାଳି, ତ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ରୁଦ୍ର ଜାମଳ ନାମକ ଦେବୀ ରହସ୍ୟ ପଟଳରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେବୀ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାର ଭଦ୍ରକାଳୀ ମହାମୂର୍ତ୍ତିମୟୀ। ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏଟା ପ୍ରଳୟ କାଳର, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାହମ୍ ତୃପ୍ତା ବଦନ୍ତି ଜଗଦଖିଲମିକମ୍ ଗ୍ରାସମେକମ୍ କରତି। ଭଗବତୀ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଅତି ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ କହି ଅଖିଳ ଜଗତରେ ଯେତକ ଦେବାଦେବୀ ଆଉ ଯେତେ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ଭକ୍ଷଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ମହାକାଳ ସଂକର୍ଷଣୀ ତତ୍ଵ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଭଗବତୀ ସବୁକିଛି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏକା ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ତିନିର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଭଗବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଅନ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ବିଶ୍ୱସ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇତେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ତ ମୁଁ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଥ୍ରେଟ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ଅହଙ୍କାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିପଦ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଜଗଦମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉପାସନା କରେ ଭଗବତୀ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବତୀଙ୍କର ଅଭୟସ୍ତ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡାଙ୍କ କୋଳରେ ରାବଣ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭଗବତୀଙ୍କର ସହିତ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ସେ ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବତୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କେବେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଠିକରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଉପାସନା ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷଟା ପାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପାଗଳ ମନେ କରେ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି କମ ବୟସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଦେଇଛି ତ ତାର ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଦେବୀଙ୍କର, ଉଗ୍ର ଭାବେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଭକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଗଣେଶ ଆଦିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭା ତରମୟୀ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡିକା ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବେ, ଭଗବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦା ଦୁର୍ଗା, ଶିବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦା ଦୁର୍ଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦା, ଗଣେଶ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦା ଭଗବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯେ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି କେହି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଭଗବତୀ ଯେହେତୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅହଙ୍କାର ତ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ଭଗବତୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତକୁ କେବେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରି ହିଁ ନାହିଁ, କେବେ କରିବିନି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ରଞ୍ଜନକୁ କଥା ହଉଥିଲୁ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଟାଇପରୁ କି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ? ଭୈରବ, ବିଷ୍ଣୁ ନା କାଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେକ ଆମର ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମେତ,
ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ନରସିଂହ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କାଳିକା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଅଭିଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ବୈବ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ଅଥବା କିଛି ଅତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିରେ ପାଗଳ ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମନଗଢ଼ା ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଭୈରବ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୈରବ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଟି ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଭୈରବ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭୈରବ ମାନେ ଶିବ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଭଗବତୀଙ୍କର ଯୋଉ 108 ହଉ ବା ସହସ୍ର ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୀଠର ଭୈରବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୈରବ ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି ଯେ ଶକ୍ତିପୀଠର ଶକ୍ତିପୀଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଶକ୍ତିପୀଠର ଭୟକୁ ନାଶ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି କହିବି ଆପଣ କାମରୂପ କାମାକ୍ଷା। କାମାକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସୁଛି କାମାକ୍ଷେ ଆମର ଭୈରବ ରୂପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସାକ୍ଷାତ ମାଧବ ହଉଛନ୍ତି ଉମାନନ୍ଦ ଭୈରବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ରାସ୍ତେ ମାଧବ ସାକ୍ଷାତ ଉମାନନ୍ଦୋଥ ଭୈରବ, ମାନେ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ହିଁ ସେଠି ଭୈରବ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗଣ୍ଡକୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯିବେ ଯୋଉଠି ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଠି ଚକ୍ରପାଣି ନାରାୟଣ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଭୈରବ ହେଇକି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ସ୍ତନପାନ କରି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯିବେ ଯୋଉଟା ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛି ସାଙ୍କରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭୈରବ ରୂପରେ। ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭୈରବ ରୂପରେ। ତେଣୁକରି ଭୈରବ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ କେବଳ ଶିବ ହିଁ ତା ନୁହଁ, ସବୁ ଦେବତା ଭଗବତୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୋଟେ ଯିବା। ଆମର ଆପଣ ବହୁତ କଥା ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ମହାଦେବକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଠିକ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ କାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି କିପରି ହେବ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେବ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ହେବ, ଏହା ସବୁ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କାଳିକା ପୁରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୃହନ୍ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ପୁରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବୀ ପୁରାଣ ଅଥବା ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଏ ସର୍ବତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ହବ ସେ କୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ହବା ଉଚିତ ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ବାଲୁ ବଜାର ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେତକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କାଁ ଭା ଏ ସମସ୍ତେ ମନଗଢ଼ା ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଜ୍ଜା ସଠିକ ହୁଏ ନାହିଁ। କଟକରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ବୋଲିକା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭାଇ ବୋଲିକା ଜଣେ ମୋର ଅତି ପରିଚିତର, ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ସଠିକ ଭାବେ ଭଗବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଦେବୀଙ୍କର ଅଛି ସେଇଭଳି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦଶଭୁଜା ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ହଉଛି କାଳିକା ପୁରାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଟା ଯୋଉଟା ସମାଯୁକ୍ତା ମର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କୃତା ଶିଖର ଇତ୍ୟାଦି। ଭଗବତୀଙ୍କର ସେଠି କୁହାଯାଇଛି 10 ହାତରେ କଣ କଣ ଆୟୁଧ ରହିବ, ଉକ୍ତ ଆୟୁଧ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବୀ, ସେମାନଙ୍କର ପିଠା ଆବରଣରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଭଗବତୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ ଦଶଭୁଜା ଯୋଉ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଗଦା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବଜ୍ର ଏସବୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଥାଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଡ୍ଗମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା କି ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଦେଇଦେବେ କି? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧର ବିଷ୍ଣୁ, ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ନୁହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେହେତୁ କାଳୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଭଗବତୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ କେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିବେ ନା ଶବ ଶିବ ଯୋଉ ରହିବେ, ଶବ ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦ ରହିବ ଏବଂ ବାମ ପାଦଟା ନାଭି ଉପରେ ରହିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଲିଢ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଲିଢ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେଟାକୁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ଭଗବତୀ ବଦଳାନ୍ତି ପୁଣି ନୃତ୍ୟରତା ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଟକରେ ଦେଖିବେ ସେ କାଳୀ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବା ଲଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଅତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିକି ଡିଆଁ ମାରିକି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି କିଲିକାଚିଆ ହେଇକି, ମାନେ ଦେଖିକି ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ କୋଉଠି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ଏମିତି ଦୌଡା ଧାପଡା କରିକି କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସେଇ ରୂପକୁ ତ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତ ଆମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁସଲିମ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ତା ବୋଲି ଆପଣ ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବେ କି ସେଟା ଠିକ? ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ବିଭତ୍ସ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗବତୀ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଡାକିନୀ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ସେମାନେ ଅତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଭଳିଆ ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କୁ
ଚାମୁଣ୍ଡା को एकत्रित करके जो माने गोटे खेचुड़ी भलिया करूछंती ता भितर कोन मु देखिया भितर कालीଙ୍କ पाद तळ भितर गोटे बाहरी छंती हुळ हुळी कहि गोटे एंती विकटाल मूर्ति माने ए भलिया कल्पना प्रसूत से माने कोठु आणुछंती एत बात मुझे कहे इनफैक्ट आप काली पूजा हूँ दुर्गा पूजा तो ओडिशा रे जत्ते भी पीठ देवी मंदिर रे कौन से स्थान रे देवी निज मंदिर रे कोठी पूजा होना मंत्र चलुची वन दुर्गा ध्यान होची सुलिनी ना होची कनक दुर्गा पुणी किए किए कहीदे जय दुर्गा समस्ते स्वतंत्र देवी गोटे देवी स्वतंत्र आवरण केमिति हुए पीठ आवरण पूजा केमिति तांकर आवाहन आदि दशमुद्रा जहाँ भी लोक आज पर्यंत ब्राह्मण मैंने सेटा भी जानी नाहांती। अच्छा अच्छा ये गोटे कथा मु कहबी आपण ए जो विरोधटा करूछंती किंबा जो कहउछंती आपन को भल लागुनी कि सठिक वे रे पूजा होउनी कि जहाँ भी सेटा आपण कटक कथा कहले कटक रो कोनोसी देवी पीठ रे किंबा ओडिसा रो कोनोसी देवी पीठ शक्ति पीठ जाई कि सेई जिंसटा केबे सेमान सो आलोचना करी माने सुधार करिया पे चेष्टा करछन ना केवल सोशल मीडिया रे ही देखो तो मु किछि किछि मंडप सहित कथबार्ता हेछि से माने जो मेंढा मुंड टाण भले कहछनी नाइ नाइ आमे आम पूर्वरु हेई आसीछि से जा हेतु आमे सेया करिवु एक्चुअली मूर्खता जड़ बुद्धि जेहेतु तेणु करी से माने एहा को मानिया को चाहुनांती मोर कहबा कथा छ आपण जो दुर्गा बोली पूजा करछन्ती ए भूतुणी ना राक्षसुणी ना देवता ना देवी मानवी कोन आपण जानिले केमति एटा शास्त्र कहिले तो जेतेबेले शास्त्र कहछन्ती ताकर रूपटा ही संपूर्ण एई भली हबो त सेटा को आपण माने मानु नाहंती कोन पई अवश्य बहुत जन कथा से मूर्खता जो मानि नाहांती जदि भी मोर विश्वास अच्छी निहाती एटा बदलिबो दिने शास्त्रीय भगवती जहाँ स्वरूप अच्छे से रूप में पूजा निष्ठा करेंगे निश्चित भाव में चंडी सर्वसमर्था महिषासुर को कहीं मारी पार नथिले सी ही सर्वसमर्था कि जतले मारी पारछन्ती माने मु कहली ना अघटन घटना पटे से भगवती जहाँ असंभव थिबो ताको भी से संभव करि परबे तकर मोर विश्वास अछि कहतले विद्याधरपुर गोटे जगह अछि सेठी भल माने शास्त्रीय हिसाब रे निश्चित भाव में सेठी भगवती कालिकांकर निश्चित शास्त्रीय मूर्ति जो भले भगवती काली पूजा हवा कथा कराला वदनाम घोरा मुक्त केशी चतुर्भुज इत्यादि ध्यान जो अछि भगवती से शास्त्रीय मूर्ति रे भगवती पूजा हुई सबटी भूलभाल होछि केवल सेही गोटे ता से तो जोड़िबा को चाहिबे हमर पुरी रे जो चारोटी जगह रे होउछन्ती भगवती काली हमर वीर गोविंदपुर समाजराजपुर इत्यादि सेठी मध्ये संपूर्ण शास्त्रीय अनुसार ही भगवती मूर्ति होउछि हां केवल महार्ध भांडामी गोटे जो होउछि एटा को छाडी देले बाकी सब संपूर्ण सठिक पूजा होउछि। अच्छा शाक्त संप्रदाय कथा हेतले उठे तो बळी कथा भी उठे एही कथा होतो ताले मानविकता दृष्टिरू आमे जदि देखिबा दया क्षमा सेटा सब मनुष्य भितर थाए ताले बळी प्रथाटा केते दूर ठीक आपन को से विषय कोन लागुछि कम कहबे आपन देखंतु मनीष को मानविकतार पाठ किए पढ़ी वेद भगवान वेद पुरुष ही आमको शिखई जे किपरि आमे कहा सहित व्यवहार करबा मां सहित केमिति व्यवहार करबा जीवे दया ए सब वेदर वाक्य जेतेबेले से वेद उपनिषद ही कहउछन्ती जे एई स्थान रे एई पूजा रे एया ही कर्तव्य सेतेबेले निहाती आमे से वेद भगवान को ही मानिबा काहे कि ना कोन धर्म कोन अधर्म एटा निश्चित भाव रे सनातन धर्म शास्त्र अनुसार ही समस्ते जानिबा उचित आमर भेद बुद्धि आमर एबे आपण कहउछनी दया माया कथा आपण जदि टिके बुधवार शुक्रवार रविवार टिके बाहर को बाहरी जिवे 4 नंबर आप भुवनेश्वर हो देखिबे जेई जो माने सब दया मायार ज्ञान दउछन सेई कंसेई दुकान आगर तांकर दया माया कोडे उभई जाउची लाल लाल पूरा एकदम मांस मटन खाइबे बोलिका तांको जिभर लाळ बोही पडुची किंतु सेई भगवती को आमे सेठरे किंतु जिभर लाळसने आमे मां को प्रीत्य करबे जे मां जगत तुमठु ही आसीची तुमे सर्वग्रासी तनु करे आमे मां को ही केवल दबा पे ता पुनी वर्ष रे किछि निर्दिष्ट समय रे दैनिक नहे आपण जो खाद्य कथा कहिलें सेटा लोकंकर खाद्य कथा लोक सादा भी खाउछन लोक आइंस भी खाउछन मटन चिकन जो माने खाउछन से माने तांको चॉइस रे जो माने सादा खाउछन तांको चॉइस रे सेटा खाद्य रे गला किंतु तले देवी पीठ विषय आउची जगतर मां बोली कहउची मां को पाकर केमती बळी चढ़ा देखंतु जगदम्बा को समस्त गोटे निच्छक नारी मूर्ति रूप रे परिकल्पना करि दैछन्ती बोलिका मातृ रूप रे किंतु भगवती सर्वैव निर्गुण परम ब्रह्म आमर आगम सर्वस्वर गोटे श्लोक आसुची पुरुंग वा चिंतये देवी स्त्री रूपं वा विचिंतयेत अथवा निष्कलम ध्यायेत सच्चिदानंद लक्षणम भगवती तांको पुरुष रूप रे भी चिंतन करा जाई पारे बा स्त्री रूप रे अथवा से निर्गुण निष्कल ब्रह्म रूप रे भी तांको चिंतन करा जाई पारे आपण जो कहउछंती मां जगतर मां बोलिका आपण जो सचराचर देखुछन एते लोक मरुछंती तांको किए भक्षण करछन से चंडिका ही तो भक्षण करछन प्रकृति रूपा आमर दुर्गा सप्तशतीर गोटे श्लोकटे आसुची सृष्टि रूपा भगवती जे सर्वग्रासिणी तांकोठ ही तो सृष्टि रूपे भगवती से होचनी शक्तिमयी तांकोठु ही सब किठी आसुची सिए ही पालन करछन सिए ही विध्वंस करछंती तेणुकर जेहेतु सीए ही विध्वंस करुछंती सीए ही पालन करुछंती सीए ही सृष्टि करुछंती तेणु तांकु बळी देबार कोनोसी भूल तो मु देखि पारु नाही काहे कि ना सर्वैव शास्त्र एपरि कि आपण वैष्णव शास्त्र देखंतु शैव शास्त्र शाक्त शास्त्र सौर गणपति इत्यादि समस्त शास्त्र रे
এইପରି ଭାବରେ ହିଁ ବଳି ବିଧାନ କଥା ଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୋକ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ନାହାନ୍ତି। ବରାହ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବରାହ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ବଧ ହେଇଥିବା ପଶୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ମତେ ମହିଷ ମାଂସ, ଛାଗ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଭଗବାନ ବରାହ ଭୂ ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଶହ ଶହ ନରବଳି, ଶହ ଶହ ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମଇଁଷି ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଙ୍କୁ। ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବଳି ଦେଇକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯଦି କେହି ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାନ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲିକା ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ମା କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ଶତ ଶତ ବଳି ଦେଇ ପୂଜା କରେଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ମେଣ୍ଢା ବଳି, କୋଟି କୋଟି ଛାଗ ବଳି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ହିଁ ନିଜେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ବିମଳା ବଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୈବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଯାଉଛି, ଶେଷ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ମାଛ ଭୋଗ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଯୋଉ ବଳି କଥାଟା ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ହଉ କି ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରା ହଉ, ଆମେ ବିନା ବଳିରେ କଣ ଆମର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମର ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧରାଯାଇଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ। ପଞ୍ଚଦେବତା କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳଧାରରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ନମସ୍କାରରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଉପବାସରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦକରେ ବା ଦୁର୍ବା ଦେଲେ ଭଗବାନ ଗଣପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବଳି ଦାନେନ ଚଣ୍ଡିକା, ଭଗବତୀ ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କୁ ବଳି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବଳି ଆପଣ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବେ, ସାତ୍विକ, ରାଜସ, ତାମସ, ତ୍ରି ରୂପରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ବଳି ବିଧାନ ଅଛି। ଯଦି କେହି ସାତ୍विକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଏ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ନ ବଳି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ଆମିଷାସୀ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାମାଚାର ଦେଇପାରିବ, ବାମାଚାର ରୂପରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପଶୁ ବଳି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଖାରୁ ବଳି ବି ପଡେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି ସର୍ବୈବ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସାତ୍ବିକ ବଳି, ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ବଳିରେ ତୋଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କିଛି ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ମହାକାଳ ସଂକର୍ଷିଣୀ କାଳୀ, ଧୂମାବତୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିକା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଆମର ଉଗ୍ରତାରା ବା ଏକଚଟି ଯେ ମହାନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ, ତତ୍ସହିତ ଗୁହ୍ୟ କାଳୀ, ଚଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବୀ, କରାଳ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କିଛି ଭୟଙ୍କର ରୌଦ୍ର ମହାମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବାମାଚାର ଦେବାକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟତା, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧକଙ୍କର ଗମ୍ୟା, ଯୋଉମାନେ କୌଳା ଅବଧୂତ, ଯୋଉମାନେ ଶାକ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେଇମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ଉଚିତ। ଆପଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଠେଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠି ବଳି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବଳିର ବିରୋଧୀ ଆପଣ ପାଇବେ। ବିରୋଧୀ ଯଦି ପାଇବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଶତ ଶତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ବଳି ସପକ୍ଷରେ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ, ଲୋକେ କରିବେ ତୋତେ ପୂଜା, ଅନେକ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା। ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ବଳିରେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ମାନେ ମୋ ଅନୁମତିରେ, ମୋ ସହମତିରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଏଇ ବାମାଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେତେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମତେ ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡୁ, ଆପଣ ଯଦି ଡିସ୍କସନ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ବଳି ଉପରେ ଅନେକ ସପକ୍ଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ବଳି ପକାଯିବା ଉଚିତ। ପାରମ୍ପରିକ ବଳିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ବୋଲି, ମାନସିକ ବଳିକୁ ଆପଣ ମାନସିକ ବଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମହାକାଳ ସଂହିତା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିପତି ହେଇଥିବ, ଅଜସ୍ର ଧନର ମାଲିକ ହେଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ଶହ ଶହ ବଳି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବି ସିଏ 12 ଅଥବା 16ରୁ ଅଧିକ ପଶୁ ବଳି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପଶୁ ବଳି ଦେଲେ ଭଗବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବଳି ନାମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲିକା ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି କେବଳ 16 ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଭଗବତୀ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ଲିମିଟେସନ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଉ ମାନସିକ ବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆମର ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଥିଲେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା ବି ଆସେ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ କି ମୋ ଦେହରେ ମା ଆସିଲେ, ମୋ ଦେହରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଲେ, ଝଡା ଫୁଙ୍କା, ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଚାଲେ।
ତ ମା କଣ ସତରେ ଆସନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡ? ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କାଳେଶୀ କୁହାଯାଏ। କାଳେଶୀ କେହି ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏପରି କହିବି ଯେ 99% ହଉଛନ୍ତି ଭାଣ୍ଡାମୀ, 1% ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବତୀ କିପରି ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆସିବେ ଏହାର ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦେବୀ କବଚ ଆପଣ ପଢିବେ, ଦେବୀ କବଚର ଶେଷ ପଦଟି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ କଳା ଭବିତସ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ୟ ପରାଜିତଃ। ଦୈବୀ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କଣ, ଦେବୀଙ୍କର କଳା ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ଏନର୍ଜି ହିଁ ଆସିବା। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଘୋର କାପାଳିକ ଶୈବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କାପାଳିକ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସେଠି ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ନରସିଂହ ଭଗବାନ ନିଜେ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାପାଳିକ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାପାଳିକୁ ବଧ କରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆସିବାଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନାଟକ ହଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭାଣ୍ଡାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିପାରେ ଗୋଟେ ନାଗବସ୍ତ ନା ନାଗବସ୍ତି ବୋଲିକା କହିକି ଗୋଟେ ଅତି ଭାଣ୍ଡାମୀ, ମତେ ଅତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ରଡି ଛାଡିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସେ ମହିଷୀ ଜଣକ, ମହିଳା କିପରି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି, ସେ ଯେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଯେତିକି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅପରିଷ୍କାର ମାଳ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲି, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, ବହୁତ ଭାଣ୍ଡାମୀ କରିছে। ତ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ସେଠି ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଭାଣ୍ଡାମୀ ହଉଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ସତରେ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯେଟା ଝାଡନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସାଧାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି ତନୋତି ତ୍ରାୟତି ଇତି ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି ବିସ୍ତାର କରିକି ଯେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବା ତନ ଶରୀରରୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଦୋକ୍ତ ବୈଦିକ ନିଗମ, ସେମିତି ହିଁ ଏହା ହଉଛି ଆଗମ ବା ତନ୍ତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗମ ଅର୍ଥ ହିଁ କଣ, ମୁଁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରେ କହିବି। आगत शिव वक्तृभ्यो गतम च गिरिजामुखे मतं च वासुदेवस्य तस्माद् आगम उच्यते। जहा आसीची भगवान सदाशिवଙ୍କ मुखରୁ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭଗବତୀ ଗିରିଜା ପାର୍ବତୀ ବସିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଗମ କହୁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ଆଗମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମୁଖ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର ତତ୍ପୁରୁଷ ସଦ୍ୟଜାତ ଈଶାନ ବାମଦେବ ଅଘୋର। ତ ଅଘୋର ବକ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଞ୍ଚମୁଖରୁ 5 ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ତ ଅଘୋରରୁ ଯେତେବେଳେ ସାବର ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମର ଲୋକାଲରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝଡା ଫୁଙ୍କା ବା ଗୁଣି ଗାରେଡି ହିସାବରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାବର ବିଦ୍ୟା। ତ ଏଇ ସାବର ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣ ବୋଲିକା ଗୋଟେ ଅତି ଉପପୁରାଣଟିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁତନାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି, ମା ଯଶୋଦା ଦେଖି ଭାରି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କୁଳଦେବୀ ଯୋଉ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଝାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବକାଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏଟା ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉଟା ଡ୍ରାମା କୋଉଟା ରିଅଲ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଭୂତଙ୍କର ଆସିବା କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଆବେଶ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି କୁକର୍ମ ପାଇଁ ବା କିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପମ୍ ଶିବୋହମ୍ ଶିବ, ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମୋର କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠି ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ କରି ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଟାକ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉ ବା କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କର ହଉ, ଯାହାଙ୍କର ମାହାର୍ଦ ଟିକେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଅଘୋର କଥା କହୁଥିଲେ, ଅଘୋରୀ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପଚା ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଏଗୁଡା କଣ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଘୋରୀ
अर्थ ही हूँ जहाँ किसी घोर नुहे जहाँ किसी असंभव नहीं से अत्यंत सावलील जीवन और जो मनीष मांस कथा कहले अघोरी मानकर एपरि कौन बॉन्ड साइन नहीं तो से मनीष मांस ही खाइबे अघोरी अर्थ हूँ बस निजर जीवन धारण करके परमात्मा उपासना कर सदा आसव अघोर मक्त शैवंकर अलग वैष्णवंकर अलग शाक्तंकर अलग आप वृंदावन जीवे यही मांस इत्यादि खाई नारायण उपासना करने अघोर वैष्णव वृंदावन में अच्छा अघोर मानकर कौन होची ना तांको जेतेबेले जहा अवेलेबल जहा तांको मिलिला सी नर मांस हो गाई मांस हो कुकुर मांस हो कि छेली मांस जहा तांको मिलिला से खाइबे सी भेद करंतिनी जे एइटा हमें खाइबो सेइटा खाइबो तांको जहा मिले तांको जेतेबेले जल पाइबा पई असुविधा बे से निजर मूत्र को मध्य पान करंती काहे कि ना तांको बस जीवन धारण करके परमात्मा कर पूजा करिवार अछि सी अमंगल मंगल पवित्र पवित्र इत्यादि देखंती नाही मनीष मांस खाइबा को ही पड़े ता नुहे ताको जेतेबेले जहा मिले अच्छा जे भूत प्रेत कथा उठे माने साधारणतः समस्त मन रे भी गोटे क्वेश्चन आस्तियो कि भूत प्रेतटा माने आम समस्त चारिपटरे एमिति थांती ना तांको डाकिले तो पूजा पाठ करी डाकिले ही सब देखो तो भूत प्रेत निश्चित भाव में आम चारि पाखरे थांती बहुत प्रकार आत्मा अच्छी किसी भल अच्छी किसी खराब अच्छा हाँ जेपरि कि परमात्मा मध्य आम चारि पाखरे अछंती किंतु तांको देखिबा पई हेले आपण साधना करबे जप करबे से ऊर्जाटा जतेबेले आपनक भितर आसीबा आपण तांको साकार रूप रे देखिबे ठीक सेमिति से परमात्मा होचंती षडई तत्व एमानक मध्य चारोटी तत्व थाए मनीष हूँ एकमात्र पंचभूतर शरीर भगवान मध्य पंचभूतर अधिक षष्ठ तत्व सप्तम इत्यादि अधिक बहुत तत्व थाए प्रेतात्मा मानक मध्य केवल चारोटी तत्व थाए सर्वाधिक अग्नि तत्व एवं वायु तत्वटे ही पाखे थाए अन्य तत्व को से बहुत कष्ट कर निज मध्य रखती जो भू तत्व जोटा भूमि तत्व जोटा मातृतत्व सेटा से प्राप्त करि नाही तेणुकर से आम चारि पाखे निश्चित भाव में जाती हाँ तांको आवाहन करने आमर भूत आमर तंत्र क्रोध भैरव तंत्र क्रोध आमर तंत्र इत्यादि बहुत आगम शास्त्र अच्छे वर्णना कर प्रेत मान केमती डाकिबे द्वारा निजर किसी साधना कार्य किपरि करेइबे तो युड़ाक निश्चित भाव में अच्छा माने ठीक अच्छे आम प्रोग्राम एंड आसले आम किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखिबा से शॉर्ट रे आपण कहिबे भक्ति मार्ग जो अच्छी भजन कीर्तन मार्ग जमती इस्कॉन संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय को बहुत हाईलाइट कर बहुत पॉपुलर होती भक्ति मार्ग रे देवी संप्रदाय रे शक्ति संप्रदाय रे सेमती भक्ति मार्ग अछि कि निश्चित भाव में भक्ति मार्ग अच्छी इस्कॉन माने जमिति धून करके तांकर संप्रदाय करछन शाक्त मार्ग रे निश्चित भाव में एटा अछि हमर विभिन्न शाक्त आगम रे मोठी दुईटी धून अछि मु कहिबी गोटे आपण हमर सर्वलास एकदम कुलालिक तंत्र रे वर्णना अछि जे दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय एटा जे शाक्तंकर धुन एहा को धरिकी सदाशिव कहउछंती जे एहा को अहरह कीर्तन कला रास्ता घाट गली जोठी भी परला भगवती के नाम को जे कीर्तन कला भगवती निश्चित भाव तापर प्रसन्न होंती दक्षिण भारत को आपण जिबे हमर भगवान अगस्त्य जे रुद्र अवतारी सीए भगवती सेठी गोटे सुंदर धुन प्रचार करिसेंती से स्वहस्त्र लिखिसेंती अंबा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पाले माम श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी पाले मैम तो यहाँ निश्चित भाव में धुन अच्छी भक्ति मार्ग शाक्त मार्ग रे भी अच्छी आपण जो तंत्र मार्ग देखते सेठी संपूर्ण भगवती भक्ति ही वर्णना है भक्ति थिले ही तो गोटे व्यक्ति निजर सर्वस्व अच्छी लोक मैंने सेटा को जानी नाहंती से माने केवल भाभी देछनी माँ माने भारी उग्र किंतु देखिबे आपण जदि अन्यान्य देवता अपेक्षा सबुठु जल्दी जे शुणती सबुठु बेसी जे कृपा करती हेउचनी जगदम्बा कहीं माँ ना ही प्रतिध्वनित हुए आ अच्छा प्रोग्राम एंड रे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विभिन्न संप्रदाय अछि पंच संप्रदाय शाक्त वैष्णव हमर शैव एंते अछंती तो फाइटिंग काहे केते लागुछनी देखन यूनियन ने चली पारंते समस्त जहा को डाकिले से सुनी एमते भी कहि पारंते केवल मु बड़ कहले कोन हो हां देखन तो मो पाख को बहुत जण वैष्णव आसी जदे बहुत शाक्त तो मु बहुत शैव इत्यादि लोक माने आछन से माने मते तांको समस्या जते बेले कहंती मु तांको स्व संप्रदाय विधि अनुसार ही कहे मु केबे तांको थोपिनी जे तुमे शाक्त हुओ प्रथम कथा द्वितीय कथा होचे जे आपण कहउछंती यूनाइट रहिबा एटा आमे ऑलरेडी यूनाइट अछु काहे कि ना गोटिए भगवान वेदों को ही शाक्त शैव सौर गणपति बौद्ध जैन चारवाक इत्यादि समस्त मत सेउठु ही आसीछंती आपण जो कहउछंती कली झगड़ा अब कथा एटा आदि काल रो ही अछि भगवान शंकराचार्य एथि पई आसीतले तांको परे भी एटा रही एटा भविष्यत रे भी रहिबा एटा सर्वदा रहिबा काहे कि ना एटा बहुत सुंदर जिनिस आमे परस्पर भितर जतेबेले गोटे मार निजर गोटे 5-6 पिला थाए समस्त तांको भितर स्नेह प्रेम थाए ता सहित मारपीट भी हुए किंतु जतेबेले बाहर लोक आसे तांको माँ को किछि कहि समस्त एकाठी हे जाते ठीक सेमिति आमे समस्त भाई भाई आमे समस्त मारपीट हो एटा हमर सौंदर्य किंतु जतेबेले आम समस्तकर जननी जे वेद ऊपर जतेबेले कथा आसे सेतेबेले आमे समस्त
एकजुट हो जाओ आपण जो कहते शैव वैष्णव शाक्त यह निहाती भाव में आप शैव शास्त्र देखिए से शाक्त निंदा अच्छी शाक्त शास्त्र देखिए शैव वैष्णव को घोर घोर निंदा करा शाक्त शास्त्र शैव वैष्णव सौर गणपति को पशु कहुई सामान्य अति निकृष्ट पशु कहुई एवं वैष्णव शास्त्र शाक्त मान अति घोर तामसिक एकदम निकृष्ट प्राणी भी आहरी हीन कहुई तेणुकर यह निज संप्रदाय रे ही अत्यधिक माने सम्मान वृद्धि एवं निष्ठा बढ़ाइबा कहुई किंतु ये जो आपण जो कहले झगड़ा से निहाती सर्वदा रहिबो आकु केही हटई पारिबे नाही किंतु आमे जेहेतु भगवान वेदों को आश्रय करिक रहिचु आम मध्य केबे विभेद हेबो नाही छोटिया कथाटे कहबी आपण जेतेबेले हमर मिसरीय सभ्यता देखुचंती मायान सभ्यता देखुचंती मेक्सिकोर एमानकर चाइना रे भी तत्सहित आपण हमर ग्रीस रो जो मेसोपोटामिया तांकर जो धर्म थिला से माने सब आम सनातन धर्म जो देवता पूजा होंती से माने सेही अलग अलग रूप रे सेठी पूजा पांती से माने देखिबे आपण म्लेच्छ मुस्लिम हुंतु बा क्रिश्चियन जेतेबेले आसी सेमानक ऊपर प्रहार करले सेमानकर दर्शन भी बहुत समृद्ध थिला तांकर भी बहुत संप्रदाय किंतु से माने भांगी गले काहे कि ना तांकर गोटिए सूत्रबद्ध रूप रे कोनोसी वेद रूपी केही ग्रंथ नथिले आमर ईश्वरीय बाणी रूप रे भगवान वेद ही आमर गोटिए जे आम समस्त को बांधिक रखिछन्ति आपण जो भी दर्शन देखंतु शाक्त दर्शन हो शैव दर्शन वैष्णव दर्शन जदि से माने निजको प्रमाण करिया को चाहे से माने सीधा आखि उठेबे भगवान वेद को ही देखिबे वेद सेथि पई कहै छै वेद अखिल धर्म मूलम वेद को धरि कि ही धर्मर चर्चा हबो जहा वेद कहबे सेटा ठीक जहा वेद मना कर देबे सेटा भूल तेणुकर विविध संप्रदाय छन विविध धर्म अछंती आम भितरे मारपीटटा रहिबो एटा को केही बदलाई पारिबेनी किंतु एटा भी हमर सौंदर्य विविधतार एकता हां वेद कथा आपण देखिबे आमे जतिके भी क्वेश्चन पचारले जहा भी आपण को हमर डिस्कस हैला आपण सब जिंस को लेके वेद शास्त्र ए कथा हम कहउछन आपण सतरे एति वेद शास्त्र पढिचंती ना किछि आमे जानि नाहंती पढि नाहंती बोली हमको किछि उडा कथा मिसै कहि दछ देखंतो आपण जदी विश्वास आपण को रहनी म आपण को कहै आपण देखंतो हमर चारि वेद जो अछि हमर देवी अथर्व शीर्ष हो बा हमर ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम हो बा कृत्या परिहरण सूक्त हो हमर बलगा सूक्त जोटा आपण ए बहुत सारा सूक्त हो उपनिषद हो जो गुडा अछि आपण निजे अध्ययन करंतो आज काली तो सोशल मीडिया जमाने सब किछ सोशल मीडिया रे अवेलेबल अछि आपण सब गुडा को जाके देखंतो निजे आपण पढिले जानिबे मु कहूनी जे मु सब जानिछि बोली आपण निजे प्रत्यक्षम किम प्रमाण आपण निजे अध्ययन करते निजे देखंते आपण सब जानिबे निश्चित बहुत भल लागिला आज डिस्कशन आमे बहुत किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विषय जानिले आ डिस्कशंस करले दर्शक माने भी बहुत किछि आज जानियार पाइथि जे व्यूअर्स माने को टिके कहिया चाहिबी जे आमे आज जहा डिस्कशन करलु रे निश्चित आपण जेतु कि शाक्त संप्रदाय रु विशेष भाबे बिलोंग करंदी आमे आशा करछु कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल जेमते आमे कहंती आपण आमे सब एकाठी रहबा एकाठी धर्मर बा अध्यात्मर वार्ता बांटिले आमे सशक्त होई पाइबा बा अधिक स्ट्रांग होई पाइबा जोटा कि लोक मान पाकु गोटे भलो मेसेज मध्ये जीवो तबे मु एठी कहया चाहूची आज थिला गोटे डिस्कशन जोटा आदि पराशक्ति से दीपक को सहित थिला पार्ट 2 जदी आपण चाहूचे आपण नीचे निहाती कमेंट बॉक्स रे हम कहि परिबा ई डिस्कशन गोटे पार्ट 2 डिस्कशन मध्ये आमे रखिबु तबे प्रोग्राम रो एंड रे आपण व्यूअर्स मानु कोन कहया छै देखंतु व्यूअर्स मानक मु एई गोटिए कथा कहिबी जे से माने जो कर्म करूछन सत्कर्म करंतु एवं निज पितामातांकर ध्यान रखंतु धर्म युक्त आचरण करंतु एवं निजर संप्रदायर धर्म आचार्य जो माने छन जदि के वैष्णव होंते से वैष्णव आचार्य बा शाक्त होंते शाक्ताचार्य बा स्मार्त आचार्य जे भी अछंती तांको वाक्य को मानि कि चलंतु एवं निज इष्ट देवता को पूजा करंतु तांकु पूजा कले ही सब किछ से माने पाइबे बस एतिकी ही कहबे आज आपण हमर अनुरोध रखी कि हम सब स्टूडियो रे उपस्थित रहिले आपनक माध्यम रे हमें बहुत किछि जानिया को पाइलो हम व्यूअर्स माने बहुत जानिया को पाइले बहुत किछि ते बहुत बहुत धन्यवाद आज हम स्टूडियो को हम आसले बहुत आमे फैक्ट्स विषय जानलु से पे आपन को आउथरे डाकिया को हमें चेष्टा करछु जदी दर्शक माने चाहंती पार्ट 2 हो तो नियाते हम आपन को डाकिया को चेष्टा करू आ सेतबेले आहुरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विषय हम डिस्कशन करबा से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तेबे आजी आम सहित प्रेजेंट थिले आदि पराशक्ति सेवक नारे पॉपुलरली परिचित होइतवा दीपक कुमार साहू जांको सहित हम डिस्कशन करले अनेक नोन एंड अननोन फैक्ट्स ऊपर तबे आगो को आमे आपण मानक पई आहुरी बहुत गुडा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रो पॉडकास्ट नै आसीबु तबे से पर्यंत स्टे ट्यून्ड विथ आरडी टॉक्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब